नाजरीन, अपनी बात में आपका इस्तकबाल है। तालीम, रोटी, कपड़ा और मकान एक वक्त बुनियादी ज़रूरतों में तो शुमार होता है और आज भी रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरत है। तालीम इसी ज़ुमरे में आ चुकी है और तालीम के मैदान में बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज का जो पैनल है, प्रोफेसर एम असलम साहब, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर मधु प्रसाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं और अभी राइट टू एजुकेशन चला रही है अपना एक NGO, और डॉक्टर GN काजी, हमदर्द यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया वाइस चांसलर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आपसे ये शेयर करता हूं कि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारा पहला सेगमेंट एक वीडियो सेगमेंट होता है जहां पर हम ये कोशिश करते हैं दिखाने की हम कहां पर खड़े हैं तालीम के सिलसिले में, और ये जो हक़ाइक़ का मजमुआ है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। हर 10 साल में हमारी खानदा आबादी में 10% का इजाफा होता है। आज़ादी के वक्त 12% हिंदुस्तानी खानदा थे। सन 1991 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक 52% हिंदुस्तानी खानदा थे, जिसका मतलब ये हुआ कि निस्फ अरब से ज़्यादा भारतीय पढ़े लिखे थे। सन 2011 ईस्वी की मुर्दमशुमारी के मुताबिक भारत में 74.04% खानदगी है। रियासती हुकूमतें तालीम पर नज़र रखती हैं और ये आदद शुमार मुख्तलिफ रियासतों के लिए अलग अलग हैं। जनूबी भारत में केरला रियासत की 90% आबादी खानदा है और यह मुल्क में खानदगी की सबसे बड़ी शरह है। शुमाली भारत की राजस्थान रियासत 40% शरही खानदगी के साथ सबसे निचली सतह पर है। सन 1950 ईस्वी में भारत ने एक दहाई के अंदर अंदर 14 साल तक के बच्चों के लिए इब्तिदाई तालीम को मुफ्त और लाजमी करार दिया था, लेकिन हकीकत में पेशरफ्त उम्मीद से कहीं कम रही। शहरों में रहने वालों में शरही खानदगी देही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह ये शरह ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा है। कुछ रियासतों में खानदा मर्दों और खानदा ख़वातीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाई जाती है। राजस्थान और बिहार में ये फ़र्क 30% के करीब है, जबकि केरला और मिज़ोरम में सिर्फ 7% है। आम आबादी के मुकाबले में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल में शरही खानदगी कम है, ताकि आज़ादी के बाद ख़वातीन और दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल की शरही खानदगी में आम आबादी की निस्बत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्राइमरी तालीमी निज़ाम से शुरू करके सरकार अब बुनियादी तालीम को मुल्क में आम करने के लिए इक़दामात उठा रही है। इस इनकलाब में शामिल होने के लिए कई गैर सरकारी तंजीमें भी सामने आ रही हैं। आला तालीमी सतह पर निज़ाम में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। पिछले कई बरसों से मुल्क की साइंस और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के सिलसिले में बैनुल अक़वामी दिलचस्पी बढ़ी है। ये था तालीम के मामले में हमारी तरफ से बनाया गया हक़ाइक़ का मजमुआ। डॉक्टर GN काजी साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए तालीमी निज़ाम जो है इसकी कुछ खामियां भी हैं और आपकी नज़र में क्या खामियां हैं तालीमी निज़ाम में? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि चंद खामियां नहीं हैं, बहुत खामियां हैं। और ये तो ज़ाहिर है जो अभी आपने एदाद शुमार दिखा दिया उससे पता लगता है कि अभी कितने पीछे हम इस हिंदुस्तान में रहे हैं। और पर्टिकुलरली वुमेन एजुकेशन के बारे में एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट्स में, और एक मेरे ख्याल में 60 साल के बाद हमें 100% होना चाहिए था लिटरेसी रेट यहाँ पे। उसके मेरे हिसाब से वजह सबसे ज़्यादा अगर कोई वजह दिखेगी वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन पे हमने फोकस नहीं किया आज तक। और
جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ تو فوکس ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ 15% سے زیادہ ہم جو شرح ہے جو بچوں کی جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، ابھی تک ہم وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کراس 50%. آپ نے پرائمری سطح کی بات کی، میں پروفیسر مدھو پرساد کو اس میں لاتا ہوں کہ پروفیسر صاحبہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ آخر پرائمری ایجوکیشن میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے ایکچولی سر میں ڈس ایگری کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن یہ ہماری سب سے شروعات کی جو ہماری جو ڈیمانڈ تھا وہ یہی تھا. 1881 میں دادا بھائی ناروجی، جن کو سب جانتے ہیں دا گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا، انہوں نے اس وقت کی انگریز حکومت جو تھی ان کی ایجوکیشن کمیشن میں یہ ڈیمانڈ رکھا تھا کہ 4 سال کی پرائمری ایجوکیشن، جو آج ہم لوور پرائمری کہہ دیں گے، ایلیمنٹری میں جو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ 4 سال کی ایجوکیشن ہر بچے کو ہندوستان میں ملنی چاہیے، وہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے. وہ بالکل. اور یہ سوال پورے آزادی کے آندولن کے دوران آپ دیکھیں گے جی کہ یہ سوال اٹھتا گیا، چاہے جوتیبا پھولے صاحب تھے، چاہے اس میں گوکھلے صاحب تھے، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کے ہر بچے کو ایجوکیشن دینا ضروری تھا. اور اس لیے، اور آف کورس آپ کو تو پتہ ہے کہ ذاکر صاحب کی نمائندگی میں وہ ان کے چیئرمین شپ میں وہ جو وردہ کانفرنس کے بعد نئی تعلیم کا ڈاکیومنٹ آیا، جس کا آخر میں وہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں آ گیا ایز اے ڈائریکٹو پرنسپل کہ 14 سال کی عمر تک ہر بچے کو بالکل فری اور کمپلسری ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور جو ڈیٹ دی گئی تھی ڈائریکٹو پرنسپل میں 1960. اس وقت کیا پوزیشن ہے ہماری؟ اس وقت یہ حال ہے، مجھے لگتا ہے کہ انرولمنٹ میں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھ گئے ہیں یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے بعد، لیکن اصلیت کچھ اور ہے. وہ اصلیت تو ہم بعد میں جانیں گے. ایک صرف آپ کو ڈیٹا دے دوں کہ 12th پلان ڈاکیومنٹ میں یہ امید ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے بچوں کا وہ ہم 42.95% تک روک سکیں گے. پروفیسر ایم اسلم صاحب، آپ کام کر رہے ہیں ڈسٹنس لرننگ میں اس وقت، اس سے پہلے آپ نے تعلیم میں بہت آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے. آپ تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے ہماری؟ آپ نے جو ابھی مدعا چھیڑا ہے، میں تھوڑا ہٹ کے بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پورے تعلیمی نظام کا ایک صحیح جائزہ لینا چاہیے، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، چاہے جس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں. انٹیگریٹڈ ہے. جی انٹیگریٹڈ ہے. جب پرائمری ایجوکیشن میں بدلاؤ آ جائے گا، اس میں مضبوطی آ جائے گی، تو سیکنڈری ایجوکیشن مضبوط ہو جائے گی. جب سیکنڈری ایجوکیشن میں کوالٹی بڑھ جائے گی تو ہائر ایجوکیشن بڑھ جائے گی. جہاں تک ایلوکیشن اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ایلوکیشن جو پبلک ایکسپینڈیچر ہے ہم نے دیا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو، لیکن جو ریزلٹس جو وہاں سے نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکل رہے ہیں. اگر آج بھی آپ دیکھیں گے، شاید مدھو جی ایگری کریں، ان کے پاس اسٹیٹسٹکس اس کی ہے، وہ ہوگی ان کے پاس، کہ ابھی بھی آپ دیکھیں ایک طرف سے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو جو ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہے وہ بھی الارمنگ ہے. جتنے بھی یہ جو ہے یہ ہم اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں، ان کو صرف ٹارگٹس سمجھ کے آگے کہ ہمیں پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. یعنی روح جو ہونی چاہیے اس کی وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. کسی بھی لیجسلیشن سے اکیلے بدلاؤ نہیں آ سکتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر قاضی صاحب، آپ چونکہ ایک پیشہ ورانہ یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، وائس چانسلر ہیں، جوان بھارت جو ہے، جو ینگر جنریشن ہے، وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے. ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہیں مگر وہ سکلڈ نہیں ہیں، وہ ہنر جو چاہیے پھر جاب مارکیٹ میں وہ نہیں ہے. تو پیشہ ورانہ تعلیم جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کا رخ کس طرف ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے یہ
ہندوستان میں بہت سارے کالجز کھل گئے ہیں جو انجینئرنگ کالجز ہیں یا دوسرے کالجز ہیں جس میں پروفیشنل ٹریننگز وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن نمبرس اگین وی کم ٹو دی سیم تھنگ، نمبرس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ 20% کے قریب جتنے بھی انجینئرنگ کالجز پرٹیکولرلی ڈاؤن ساؤتھ میں ہیں وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی برابر نہیں ہے. جب وہ بچہ باہر چلا جاتا ہے کالج سے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے کیونکہ ہی از ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، اور اس کو تھیریٹیکلی ہم پڑھا لیتے ہیں، ہینڈس آن کوئی ٹریننگ نہیں دیتے ہیں، وہ سادھن ہی نہیں ہے ان کالجز میں. سو ایز اے ریزلٹ میری پرسنل جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 40 سال کی، آئی ہیو بین پارٹ آف واٹ از کالڈ اے اسٹیک ہولڈر فار یوٹیلائزنگ دس یوتھ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نمبرس میں تو ہم آگے دوڑ رہے ہیں لیکن کوالٹی پہ کوئی اتنا جھکاؤ نہیں ہے. بات ہو گئی، مگر پروفیسر مدھو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو جینڈر پرسپیکٹیو ہے اس کا اور جو باقی ہماری کمیونٹیز ہیں جو پچھڑے ہوئے طبقہ جات ہیں ان کا حال کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایکچولی اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں، اتنے سال ہو گئے آزادی کے بعد، تب بھی ہم نے کچھ سبسٹینشل فرق ہمارا نہیں دکھائی دے رہا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آئے ہیں اور بڑے ایبل ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں ان کی بھی سب کی امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر پائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اصلی پرابلم، اور یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا، یہ اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے سب سے کمزور طبقے، ان کی سب سے بری حالت ہوتی ہے ایجوکیشن میں بھی جیسے ہر اور چیز میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایکسیس ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے لڑکیوں کو دیکھیے، گاؤں کے بچوں کو دیکھیے، آپ مائنورٹیز کو دیکھیے، آپ شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب کو دیکھیے، ان کے سب کے آنکڑے جنرل سے کم ہوں گے. آپ نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی اور پروفیسر اسلم صاحب ایکسیسیبلٹی پہ ہی کام کر رہے ہیں، اسی کو بڑھاوا دینے کے لیے، اسی کو پھیلانے کی طرف ان کا زیادہ فوکس ہے. پروفیسر اسلم صاحب آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے ڈسٹنس لرننگ میں اور ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن میں، کیا رہا ہے آپ کا تجربہ اور کیا سچویشن ہے اس وقت؟ اسی سے پہلے میں ڈسٹنس ایجوکیشن پر چلا جاؤں، مجھے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسے فگرز دے دوں. ہمارے ہاں اس ملک میں یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ جو یو جی سی نے ابھی دے دیے ہیں اسٹیٹسٹکس، ہمارے پاس 297 اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس 100 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس 129 ڈیمڈ یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس 43 سینٹرل یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس نیشنل انسٹیٹیوشنز یونیورسٹی لیول کے جیسے نیپا ہے 65 ہے. یونیورسٹیز اور اداروں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر آپ دیکھیں گے، لیکن کیا یہ بچھڑے طبقے، کیا یہ جیسے عورتوں کا آپ نے ذکر کیا، کیا ان کو، یا وہ جو ایک دور دراز علاقے میں پیدا ہوا ہے، کیا اس کو پہلے تو بنیادی تعلیم، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی ایکسیسیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ تھی جب یہاں اس وقت کے گورنمنٹ پرائم منسٹر جو تھے راجیو گاندھی نے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد ڈالا 19 نومبر کو 1985 میں ہماری یونیورسٹی کا بنیاد. اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اس ملک کے کونے کونے تک ان لوگوں تک پہنچے جو ہائر ایجوکیشن اعلیٰ اداروں تک اتنی رسائی نہیں رکھتے. بالکل صحیح. آپ نے بات کی حقائق کی، اور ہم ابھی آپ کو کازز اور اس کا جو تجزیہ ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ ہمارا تجزیہ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں آخر جو مشکلات ہیں وہ کیوں کر ہیں. ملک کا تعلیمی نظام ہر سال 10 لاکھ گریجویٹ پیدا کرتا ہے، لیکن حکومت کے سامنے کلیدی چیلنج یہ ہیں: تعلیم کے ہر سطح کے معیار اور اس تک رسائی میں بہتری لانا، اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنا، بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانا، انتظامیہ میں سدھار لانا، شرح خواندگی بڑھانا اور ابتدائی تعلیم کو عام کرنا. مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے تحت آبادی کے تمام طبقوں کو بھارتی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کے سلسلے میں کوششیں کرنے کے باوجود بے شمار جوان لوگ
अब भी तालीम से महरूम हैं। ये सही है कि इब्तिदाई तालीम में बच्चों का इंदराज बढ़ा है, यानी ये तादाद 3.5 करोड़ तक पहुंची है, लेकिन अब भी 6 करोड़ बच्चे स्कूल से दूर हैं। इसकी एक बड़ी वजह माकूल मसाफत पर स्कूल की अदम दस्तयाबी है। मुल्क के कई दूर दराज इलाकों में सिरे से ही स्कूल मौजूद नहीं हैं। इस मुश्किल पर काबू पाने से मुल्क के तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। भारत के बेशतर कॉलेजों और स्कूलों में तलबा, असातिज़ा और मुंतज़मीन तालीम की तर्ज अमल से बिल्कुल लाइल्म हैं। ये अजीब बात है कि अवाम, हुकूमत और तालीमी निज़ाम के मुंतज़मीन ये समझते हैं कि तालीम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ज़मीनी सूरत हाल को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर काजी साहब, आपका टेक में लेना चाहता हूं कि आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि हमारा जो बुनियादी ढांचा है, तालीमी निज़ाम जो है, उसमें कमी होने के सिलसिले में? देखिए, हमने एजुकेशन को समझा नहीं। प्रैक्टिकली हम ये समझते हैं कि किसी को स्कूल भेजें तो वो पढ़ गया। हमारे पास उस्ताद कहाँ है, टीचर्स कहाँ हैं, हमारे पास सिस्टम क्या है परफेक्शन लाने का टीचर्स में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो बहुत अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं और उसका इजाफा हो रहा है। हर साल हम देखते हैं, हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि शरह बढ़ जाती है जो इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्या वो बराबर खरा उतर जाता है? नहीं उतर जाता है। हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उस पे कोई फोकस नहीं है। प्रोफेसर मधु, आप हमें ये बता दीजिए कि जो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि वीकनेसेस हैं, आपकी नज़र में कौन सी वजूहात हैं जो हमें जो एजुकेशन का बेसिक हक है और जो ज़रूरत है उस पे हम पूरा नहीं उतरते? जैसे मुझे लगता है सबसे जो अहम बात है और जिसको हम रोज़ नज़रअंदाज करते हैं, इस देश में सरकार के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि 78% से ऊपर लोग 20 रुपए से कम पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब माफ़ कीजिए, इस हालात में अगर हम प्राइवेट एजुकेशन की बात करने लग जाएं, अगर हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करने लग जाएं, अगर हम एब्सोल्युटली फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था 0 to 14 ईयर्स, 86th अमेंडमेंट से हमने उसको 6 to 14 ईयर्स कर दिया है। हम सबको पता है, हम सब पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को घर में कितना पढ़ाते सिखाते हैं। बच्चे को एक क्लास में ले जाने के लिए कितनी तैयारी चाहिए, न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल, प्ले, हर चीज़ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उस चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ यूनिवर्सलाइज किया है स्कूल एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम से किया है, यूनिवर्सलाइज उसी से हुआ है। अमीर, गरीब, यहाँ रहने वाला, उस इलाके में रहने वाला, सबके बच्चे इकट्ठे एक स्कूल में पढ़ते हैं। तभी हम इसको खत्म प्रोफेसर कर असलम साहब, तालीम का बुनियादी मकसद एक फ़र्द को, एक समाज को बाइख्तियार बनाना है, एम्पावर करना है। क्या आप समझ रहे हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बाइख्तियार बना रहा है अपने? अगर आप आज के हालात पर देखें तो शायद नहीं बना रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक क्रास रोड पर आ गया है पूरा एजुकेशन। 36% जो एनरोलमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में, ये किस में हो रहा है? आर्ट्स से क्या मतलब है? बीए, ये बीए या एमए हम पैदा कर रहे हैं तो वी आर एडिंग टू जो अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट जो है हम उसमें ऐड कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, अनस्किल्ड, अनएक्सेप्टेबल टू द मार्केट। हम बहुत बड़ी बातें करते हैं स्किल डेवलपमेंट में, हम खुद डिफाइन नहीं कर पाते। हम जो है इन नंबरों में फंसे हुए हैं। हमारे पास पॉलिसीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं है, हम मिजरेबली फेल हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में। 7 लाख टीचर गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं 2015 तक ट्रेन करने हैं। मुझे बताइए साहब, कौन से इंस्टीट्यूशंस वो है जो इसको पार करेंगे, इस लक्ष्य को पार करेंगे?
टारगेट को पार करेंगे। ये जब तक हम बैठेंगे नहीं, आपने महिलाओं की तालीम की बात की, क्या हमने ये गौर किया है कि मैं मेवात गया हूँ? आपको यकीन नहीं आएगा, एक मिडिल स्कूल में जब मैंने वहाँ देखा, परसेंटेज पूछा कि कितने पास हुए हैं 3 साल पहले, कहेंगे साहब 4 साल से कोई पास ही नहीं हुआ मिडिल स्कूल में। ये नज़दीक है यहाँ, और हम किसकी बात कर रहे हैं? किन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं? अगर वहाँ बैठकर मैं बैठा वहाँ और वहाँ उनसे पूछा, क्या आप अपनी, जो आपकी एक बेटी है, क्या आप उसको स्कूल भेजना चाहते हैं? नहीं। फिर जब मैंने कहा अगर तालीम आपके घर तक पहुंचाई जाए और हम आपके जो सोशल, समाजी, एक आपका एक इनहिबिशन जिसको हम कहते हैं, उसको बरकरार रखें, कहने बिल्कुल तैयार है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। तो इसके लिए एक विजन चाहिए। हम एक मिनी डॉक दिखा रहे हैं आपको कि हमारा विजन जो है हमें कहाँ पर होना चाहिए था, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। तालीम वो है जो लोगों को बाइख्तियार बनाए और उनकी जिंदगियों में खुशियां भर दे। इंसानों के मुतल्लिक सरमायादाराना नुक्ते नज़र ये कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोगों को एक वसीला या इक्तिसादियात को बढ़ावा देने का जरिया समझता है। तालीम को ज़्यादा मौजून और बरमहल बनाने की किसी भी कोशिश को वो राबिता दिखाना चाहिए जो कि हमारी जिंदगियों की तश्कील में तालीम अदा कर रहा है। सन 2020 ईस्वी में हमारा वाज़ेह और रोशन तस्वुर इस अक़ीदे पर कायम है कि इंसानी वसाइल कुल्हुम तरक्की के लिए सबसे अहम उन्सुर है। तालीम से मुतल्लिक हमारे विजन में हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि हर जगह तुलबा को वो साजो सामा मैसर हो जो कि उन्हें इख्तराकारों की अगली नस्ल बनाने के लिए ज़रूरी है। इससे आम बात यह है कि सन 1986 में अपनाई गई और 1992 में तरमीम शुदा कौमी पॉलिसी में सानवी तालीम की पेशेवरानियत पर जोर दिया गया है। सन 1995 और 2000 के अहदाफ में बितरतीब 10 और 25% तुलबा को जो कि मैट्रिक से आगे तालीम हासिल कर रहे हों को पेशेवराना कोर्सों की तरफ मोड़ना शामिल है। इसका मकसद तुलबा के लिए रोजगार हासिल करने के इम्कानात में इजाफा करना, हुनरमंद इंसानी वसाइल की मांग और फराहमी में तफावत कम करना और उन अफराद को एक मुतबादिल फराहम करना जो कि किसी खास दिलचस्पी या मुद्दा के बगैर आला तालीम हासिल करना चाहते हों। प्रोफेसर डॉक्टर काजी साहब, क्या होने चाहिए हमारे टारगेट्स और हमारा विजन क्या होना चाहिए? देखिए, आपने सही फरमाया कि एम्पावरमेंट, एजुकेशन शुड बी एन एम्पावरमेंट, और जब तक हम टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, बेसिक एजुकेशन तो है ही है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे और वो एजुकेशन जिससे उनका वो एम्पावरमेंट और वो मार्केट में सेल हो जाए। रिसोर्सेज एक बड़ा मामला है। प्रोफेसर मधु प्रसाद साहिबा, आप हमें ये बता दीजिए कि जो प्राइमरी सतह पे हमारा विजन हो वो क्या होना चाहिए, कि कैसे मुमकिन हो कि हम आदमी को इंसान बनाएं? सी बात ये है कि हमारे यहाँ मैं देख रही हूँ कि जैसे दशक आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम जो गैर बराबरी हमारे समाज में है वो बढ़ती जा रही है और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में और बढ़ बढ़ के आ रही है। वही सरकार केंद्रीय विद्यालय चला सकती है जो आपका म्यूनसिपैलिटी का सरकारी स्कूल नहीं चला सकती। वही सरकार मॉडल स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में चला सकती है, पर वो सरकार जो गरीबों का इलाका है उधर स्कूल नहीं चला सकती। तो हम जो हमारी गैर बराबरी है हम उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे मुझे नहीं लगता हम इंसान तैयार कर सकते हैं। प्रोफेसर असलम साहब, क्या अप्रोच होना चाहिए? इसके 2 पहलू हैं, एक समाजी और एक इक्तिसादी। जी, और समाजी पहलू में जो मधु जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि तालीम से एक इंसान इंसान बन जाए, एक समाज का एक अहम रुकन बन जाए, जो समाज की जो नाजुकियत है उसमें, जो समाज में कैसे रहना है उसको वो समझ पाए और तालीम उसमें उसकी मदद करे। उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर पर वो एम्पावरमेंट जो आप कहते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए।
تو وہ جو تعلیم ہے، تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے. تعلیم، میں نے کہا کہ ہماری تعلیم اس وقت تہاڑ جیل میں لوگوں کو بدل رہی ہے. جو کہے گئے تھے چھٹے ہوئے بدماش ہے، وہ جیل سے نکل کر انسان بن کے نکل رہے ہیں. ایک کی تو نوکری 60,000 کی لگ گئی جب میں وہاں گیا ہوا تھا. تو تعلیم کا مقصد ہے پورا ایک انسان کو انسان بنانا، سماج کے قابل transformation بنانا. society ہاں، کے اور میں تبدیل سوسائٹی میں جینے کے لیے، اس کو رہنے کے لیے اقتصادیات کا امپاورمنٹ ہونا، اقتصادی امپاورمنٹ ہونا بھی ضروری. تعلیم کو ان دونوں کو برابر کا یعنی ایک توازن قائم کرنا ہے، ایک توازن قائم کرنا ہے، ایک تو مورل اور سوشولوجیکل لیول پہ اور دوسرا اکنامک لیول پہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے بات کی تعلیمی نظام کی. آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آج بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت.